নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে সুপাৰ প্ৰাইম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল জম্মু কাশ্মীৰৰ পেহেলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ নৃশংস নৰসংহাৰ পেহেলগামৰ বাইচাৰানত পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ হিন্দু নিধন যজ্ঞ দুই বিদেশী সহ 28 জন পৰ্যটকক নৃশংসভাৱে গুলিয়াই হত্যা 25 জন ভাৰতীয় আৰু 2 জন বিদেশী পৰ্যটকক হত্যা পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে এগৰাকী ইটালীৰ পৰ্যটক ঘটনাৰ পিছতে আক্ৰমণৰ দায়িত্ব লৈছে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লস্কৰ-ই-তৈবাৰ ভগ্নী সংগঠন ৰেজিষ্টেন্স ফ'ৰ্চ চমুকৈ আৰএফএ 26/11 মুম্বাই আক্ৰমণৰ পিছত সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ এয়া হৈছে সৰ্ববৃহৎ আক্ৰমণ যি স্থানত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে সেই স্থানলৈকে গাড়ী নাযায় তাত সাধাৰণতে পদব্ৰজে অৰ্থাৎ ট্ৰেকিং কৰি দৰ্শকসকল বা পৰ্যটকসকল যায় তাৰ উপৰিও একাংশই ঘোঁৰাত উঠিও তালৈ যায় আৰু সেই স্থানত সাধাৰণতে প্ৰকৃতিৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰি আৰু পাহাৰেৰে আৱৰা ঘন জংঘলেৰে আৱৰা এটা অঞ্চল আৰু এই স্থানত পূৰ্বৰ দৰে আজিও পৰ্যটকৰ সংখ্যা আছিল সেই পৰ্যটকৰ মাজত হঠাৎ সেনাবাহিনীৰ পোছাক পৰিধান কৰা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিৰ্বিচাৰে গুলীবৰ্ষণ কৰিলে অৱশ্যে পৰিচয় সোধা হৈছিল পেন খুলি চোৱা হৈছিল একাংশ পৰ্যটকক হিন্দু নে মুছলমান সেয়া পৰীক্ষা কৰিছিল সেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৱে 10 জনীয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ দল আৰু সেই 10 জনীয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ 4টা কুপৰা হৈ পাকিস্তানেদি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু 6টা ভাৰততে আত্মগোপন কৰি আছিল 10টা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এই কাৰ্য সংগঠিত কৰিছে ৰেজিষ্টেন্স ফ'ৰ্চ বুলি যেটো লস্কৰ-ই-তৈবাৰ ভগ্নী সংগঠন সেই ৰেজিষ্টেন্স ফ'ৰ্চে ইতিমধ্যে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি লৈছে আৰু তাৰ পাছতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ উপস্থিত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত তেওঁ ৰাজ্যপালৰ বাসভৱনত জৰুৰী বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ পেহেলগামৰ বাইচাৰানত পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ হিন্দু নিধন যজ্ঞ হিন্দু পৰ্যটকক বাছি বাছি গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল হিন্দু নে মুছলমান সুধি সুধি হত্যা কৰা হ'ল দেখাত মুছলমান যেন নলগা লোকক বাছি বাছি হত্যা কৰিলে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পৰ্যটকক কলিমা পঢ়িবলৈ কৈছিল কিন্তু কলিমা পঢ়িবলৈ নোৱাৰাত গুলীয়াই হত্যা কৰে পৰ্যটকক আনকি নৃশংসতাৰ সীমা চেৰাই কাপোৰ খুলি চাই হিন্দুক বাছি বাছি হত্যা কৰে পাক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আৰু পেহেলগামৰ নৰসংহাৰত জড়িত আছিল লস্কৰ-ই-তৈবা পাকিস্তানৰ পৰা আহিছিল 4টা সন্ত্ৰাসবাদী আনহাতে এই নৰসংহাৰত জড়িত আছিল ভাৰতৰ 6টা সন্ত্ৰাসবাদী সেনাৰ পোছাকত আহি নৰসংহাৰ চলাইছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আক্ৰমণ হোৱা ঠাইলৈ গাড়ী বা অন্য কোনো বাহন নচলে পৰ্যটকসকলে ঘোঁৰা চাফাৰীৰ আনন্দ লৈ থাকোঁতেই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলালে এই আক্ৰমণ আজি আবেলি প্ৰায় 2:30 বজাত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ঘটনাস্থলীত প্ৰায় 15 পৰা 20 মিনিট ধৰি আক্ৰমণ চলাইছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই আক্ৰমণৰ পিছতে শ্ৰীনগৰত বাহৰ পাতিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশত ততালিকে শ্ৰীনগৰত উপস্থিত হৈছে অমিত শাহ এই ঘটনাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে শ্ৰীনগৰত নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত বহিছে অমিত শাহ ইফালে পেহেলগামৰ ঘটনাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে সৌদি আৰবৰ পৰাই বুজ লৈছে পেহেলগামৰ নৰসংহাৰৰ এই নৰসংহাৰত জড়িত থকাসকলক কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি সৌদি আৰবৰ পৰাই হুংকাৰ দিয়ে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নৰসংহাৰত জড়িত এজনো সন্ত্ৰাসবাদীক ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনাৰ পাছতে ভাৰতীয় সেনাবাহিনী আৰু আন নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী তাত গৈ উপস্থিত হৈছে যিসকল পৰ্যটক এতিয়াও আছে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু যি কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এই নৰসংহাৰ চলালে সেই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীক বিচাৰি বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত আছে খবৰ পোৱা অনুসৰি এই 10টা সন্ত্ৰাসবাদী পাহাৰৰ ওপৰলৈ গতি কৰি ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছত ঘন জংঘলত সোমাই যোৱা বুলি গম পোৱা গৈছে কিন্তু ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে হেলিকপ্টাৰ লৈ আৰু স্থল সেনাবাহিনীয়েও নিৰন্তৰ গতিত অভিযান চলাই আছে আৰু এই অভিযানৰ পাছতে হয়তো কিছু সময়ৰ অন্তত আমি সন্ত্ৰাসবাদী নিধন হোৱাৰ খবৰো লাভ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ সাংবাদিক মুদাছিৰ কাছিৰৰ এক এক্সক্লুসিভ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো पहलगाम में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन जारी है और अंधेरे के बावजूद आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो कितने मुस्तैद है और
लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो आज के हमले में मुलव्वस अफराद है, जो मिलिटेंट है, उनका सुराग किसी न किसी तरीके से लगाया जाए। और आप देख सकते हैं ये खानाबल पहलगाम रोड का मंजर है, जहां पर आप अलर्ट ट्रूप्स को देख सकते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, राष्ट्रीय राइफल्स की बात करेंगे, या फिर जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है उनकी बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अलर्टनेस बरती जा रही है। और यहाँ तक कि अंधेरा हो चुका है, और अंधेरे के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि आर्मी के जवान या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान कितने मुस्तैद है। और ये कोशिश की जा रही है कि इस कॉर्डन का दायरा जो है वो मज़ीद बढ़ाया जाए और इस ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया जाए और किसी न किसी तरीके से उन अफराद का सुराग लगाया जाए जो कि अभी तक अनआइडेंटिफाइड है और जिन्होंने ये कार्रवाई जो है, ये हमला जो है वो अंजाम दिया है। और हम इस वक्त बिल्कुल पहलगाम में मौजूद है और ये ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीर है। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो फ़ौज की आला क़यादत है, या जम्मू कश्मीर पुलिस की आला क़यादत है, या दीगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी आला क़यादत है, वो यहाँ पर आ रही है और लगातार सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि इस दायरे को जो है, जो अभी इंटेंसिफाई किया गया है, इसको मज़ीद इंटेंसिफाई किया जाए। और जिस तरह से हमने कहा कि जो उजाला था, तो उजाले के दौरान हमने देखा कि जो चॉपर सर्विस है, चॉपर खदमात है, उनको भी तलब किया गया था और उनकी भी खदमात हासिल की गई थी। और इसके साथ साथ जो स्निफर डॉग्स है उनकी खदमात भी तलब की गई। और कुल मिलाकर पूरा जो ये एरिया है वो अभी सील ऑफ है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो हमले में मुलव्वस अफराद है उनका किसी न किसी तरीके से सुराग लगाया जाए। और दूसरी जानिब जिस तरह से इस हमले की हर सू मजम्मत हो रही है, और हमने देखा कि श्रीनगर के साथ साथ पहलगाम में भी लोगों ने अब कैंडल मार्च निकाला और इस वाक़े के ख़िलाफ़ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और ये डिमांड की कि जो इस हमले में मुलव्वस अफराद है उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो कार्रवाई है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो जारी है और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो इंटेंसिफाइड है, उसको इंटेंसिफाई किया गया है। और जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं पहलगाम के उनको सील ऑफ किया गया है और हर आने जाने वाले पर बारीक बीनी से नज़र रखी जा रही है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। অভিযান পূৰ্ণগতিত চলি আছে। ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকে কৈছে বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী তাত উপস্থিত হৈ সেই সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ সন্ধানত অভিযান চলাই আছে আৰু আন আন লোকৰ নিৰাপত্তাৰ ওপৰতো বিশেষ দৃষ্টি ৰখা হৈছে। পৰিৱেশ চাওক কেনেধৰণৰ এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। 26/11-ৰ পাছত সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত এইটো এটা অন্যতম বৃহৎ আক্ৰমণ। এই আক্ৰমণে গোটেই দেশৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে আৰু স্বাভাৱিকতে ভাৰতৰ তৰফৰ পৰাও প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব, সেই কথাও বিভিন্নজনে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক দেখিছিলোঁ, এইবাৰ কিন্তু সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকতকৈ হয়তো অলপ পৃথক ধৰণৰ প্ৰত্যুত্তৰ হ'ব পাৰে বুলি বিভিন্নজনে সন্দেহ কৰিছে। আৰু এইসকল পৰ্যটক, এই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল পেহেলগামত, পুৰুষক বাছি বাছি হত্যা কৰা হ'ল। যিসকল পুৰুষ পৰ্যটক, এই পৰ্যটকসকলৰ ভিতৰত কৰ্ণাটকৰ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ, উৰিষ্যাৰ, তামিলনাডুৰ এনেধৰণে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ পৰ্যটক আছিল। আৰু প্ৰতিগৰাকী পৰ্যটকৰ মাজৰ পৰা পুৰুষসকলক বচা হ'ল আৰু হিন্দু লোকসকলক নিৰ্বাচন কৰা হ'ল। আৰু পুৰুষ হিন্দু লোকক নিৰ্বাচন কৰি এই নৰসংহাৰ চলালে আৰু পৰিয়ালৰ আত্মীয়জনক হেৰুৱাই, নিজৰ স্বামীক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে এইগৰাকী মহিলা। আনকি প্ৰতিক্ৰিয়া বিভিন্ন জনৰ পৰা আহি আছে। প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, শুনাব বিচাৰিম। I've seen, I think I've also tweeted about it. I think it's very, very unfortunate, and I hope that my condolences to all the families that have suffered and to all the tourists, and I hope that they are able to help out as soon as possible. मैम, ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब बहुत दिनों के बाद टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। हमला होता था, टूरिस्ट पे हमला किया, इसको किस तरीके से Unequivocally condemn these kind of actions, and I really think government should take strict action. रिलीजन पूछा और उसके बाद सीधे शूट कर दिया। बहुत दुख की बात है, बहुत गलत है। Thank you, ma'am. पूरी तरह से हम इसको कंडेम करते हैं। ऊपर से फायरिंग हो गई है, 2:47 पर फायरिंग हो गई है, 2 फायर हो गए हैं। फिर हमने ऊपर की तरफ जाने लेके हमने जंगल में आवाज दूर तक जाती है, लोगों ने शोर मचाया, हमने भी सुना है। फिर जब हम उधर पहुंचे हैं तो उसी के साथ ही फायरिंग हो गए है, ये 2:50 पर हो गई है। अच्छा, आपने मुझे बताया आप फिर रेस्क्यू के लिए, तो कितने लोग जख्मी थे और क्या देखा आपने? रेस्क्यू में मैंने रेस्क्यू किया उस वक्त मैंने 3 इंजर्ड देखे, क्योंकि भीड़ बहुत थी। घोड़े भी थे, घोड़े वाले भी थे, लोकल भी थे, टूरिस्ट भी थे, टूरिस्ट का रश बहुत था। 3 हमने देखे, 3 हमने रेस्क्यू किया, जो इस वक्त जेएमसी हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको क्या अंदेशा है, कितने लोग लगभग जख्मी हुए?
अंदेशा लगाना क्या लगाएंगे हम, अंदेशा नहीं है, लेकिन मैंने 3 रेस्क्यू किए हैं उस वक्त, वो मैं उनका आई विटनेस हूँ। আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, LOCত ভাৰতীয় সেনা এলাৰ্ট, বৰ্ডাৰ পোষ্টত দেখা নাই পাকিস্তান সেনাক, বাংকাৰত লুকাই থকাৰ সন্দেহ পাকিস্তানী সেনাৰ, বিশেষ সূত্ৰই সদৰি কৰিছে এই তথ্য। পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লাইন অফ কণ্ট্ৰলত ভাৰতীয় সেনাৰ এলাৰ্ট, বৰ্ডাৰ পোষ্টত দেখা নাই পাকিস্তানী সেনাক, বাংকাৰত লুকাই থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। পাকিস্তানী সেনা বাহিনী হয়তো বাংকাৰত লুকাই থাকিব পাৰে, বিশেষ সূত্ৰই সদৰি কৰিছে এই তথ্য। LOCত ভাৰতীয় সেনাই বিশেষ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, বৰ্ডাৰ পোষ্টত দেখা নাই কিন্তু পাকিস্তানী সেনা বাহিনীৰ কোনো এজন জোৱানক, বাংকাৰত লুকাই থাকিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। বিশেষ সূত্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। এই আক্ৰমণৰ পূৰ্বে পাকিস্তানৰ সেনা জেনেৰেলে এখন সভাত জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ এই জম্মু কাশ্মীৰৰ কথা উল্লেখ কৰি যিকোনো প্ৰকাৰে জম্মু কাশ্মীৰ আমি পুনৰ দখল কৰিম বুলি সদৰি কৰিছিল। তাৰ ঠিক কেইদিনমানৰ পাছতেই এই আক্ৰমণ, আৰু স্বাভাৱিকতে পাকিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰিছে। আৰু এই ঘটনাত পাকিস্তানৰ যদি পৃষ্ঠপোষকতা নাথাকিলহেঁতেন তেনেহ'লে পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ ভগ্নী সংগঠনে কেতিয়াও এনে কাম কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া চৰ্চা হৈ আছে আৰু তাৰ মাজতে হঠাৎ LOCত ভাৰতীয় সেনাৰ এই এলাৰ্ট, বৰ্ডাৰ পোষ্টত দেখা নাই পাকিস্তানী সেনা বাহিনীৰ এজনো জোৱানক, বাংকাৰত লুকাই থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীৰ জোৱানসকলে। আৰু তাৰ মাজতে আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, শ্ৰীনগৰত অমিত শ্বাহৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাৰো অংশগ্ৰহণ, বৈঠকত উচ্চপদস্থ বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিছে, নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বিষয়াসকলো তাত উপস্থিত আছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত এয়া অমিত শ্বাহৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাৰো অংশগ্ৰহণ, লগতে জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লায়ো অংশগ্ৰহণ কৰিছে। উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে তেওঁলোকে পৰিস্থিতিৰ। আলোচনা বিলোচনা বৰ্তমান চলি আছে। অধিক তথ্য আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সম্প্ৰচাৰ কৰিম। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলৰ এয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে। তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত, বিশেষকৈ এক্সত এই পোষ্টবোৰ কৰিছে। দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট আগবঢ়াইছে, বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে পোষ্ট দিছে, এনেধৰণে বিভিন্নজনৰ পোষ্ট আহিছে। সকলোৱে এই ঘটনাক গৰিহণা দিছে। এই ঘটনা অত্যন্ত গৰিহণাযোগ্য আৰু এই ঘটনাই প্ৰকৃত অৰ্থত বিশ্বৰ বাবে অশনি সংকেত কঢ়িয়াই অনা বুলি সকলো ৰাজনৈতিক নেতাই সদৰি কৰিছে। আৰু ই হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে ভাবুকি, কাৰণ কেৱল ভাৰতৰে মানুহ এই ঘটনাত মৃত্যুমুখত পৰা নাই, বিশ্বৰ আন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকো মৃত্যুমুখত পৰিছে। আৰু এখন দেশৰ এয়া সাৰ্বভৌমত্ব অখণ্ডতাৰ লগত জড়িত বিষয়। অন্য দেশৰ সন্ত্ৰাসবাদী আহি ভাৰতত সন্ত্ৰাস বিয়পাব আৰু বাৰে বাৰে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিব, তাক কোনেও সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰে। উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব বুলি ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও সদৰি কৰিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এক্স মাধ্যমত এটা পোষ্ট দিছে আৰু এই ঘটনাক্ৰমত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষক কোনোবাই যদি দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে তাৰ পৰিণাম ভোগ কৰিবলৈও সাজু থাকিব লাগিব। আমাৰ আউটপুট হেড নৱজিৎ ভাগৱতী বৰ্তমান লাইভত আছে। নৱজিৎ, বহুকেইটা নতুন নতুন আপডেট আহি আছে। গৃহমন্ত্ৰীয়ে উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত মিলিত হৈছে, আৰু কি কি তথ্য আছে? LOCৰ পৰাও কিছু খবৰ আহি আছে। হয় প্ৰাঞ্জল, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশক্ৰমে পেহেলগামলৈ গৈছে আৰু পেহেলগামৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তাত উপস্থিত আছে ওমৰ আব্দুল্লা, যি জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, মনোজ সিনহা আছে, যি LG অৰ্থাৎ উপ ৰাজ্যপাল জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ। গতিকে তাত তেওঁলোকৰ আৰু তাৰ লগতে আছে চোৰাংচোৱা বিভাগৰ মুৰব্বী IBৰ চিফ তপন ডেকা আছে, যি অসম সন্তান, আৰ্মি আছে, সেনা বাহিনীৰ কেইবাজনো উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে, নৰ্দাৰ্ণ কমাণ্ডাৰ আছে। তাত সকলো এই উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত হয় সেয়া অৱশ্যে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাৱে তেখেতসকলে সদৰি কৰিব আৰু আমি দৰ্শকসকলক জনাবলৈ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সক্ষম হ'ম। আৰু কেইবাটাও যি খবৰৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে LOCত ভাৰতীয় সেনাক এলাৰ্ট কৰি ৰখা হৈছে, আৰু যি আমাক বিশেষ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি খবৰ আহিছে বিশেষ সূত্ৰৰ তৰফৰ পৰা যে পাকিস্তানৰ যি
সীমান্ত চকী আছে বা বৰ্ডাৰ পোষ্ট আছে, বৰ্ডাৰ পোষ্টত পাকিস্তানী সীমা সেনাক কোনো দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। হয়তো তেওঁলোকে আশংকা কৰিছে হয়তো ভাৰতীয় পক্ষৰ পৰা গুলীবাৰী হ'ব পাৰে, গোলাবৰ্ষণ হ'ব পাৰে বা গুলীচালনা হ'ব পাৰে। পূৰ্বে যেনে ধৰণৰ হৈছিল যে পাকিস্তানে যদি কিবা এটা কৰিছিল পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা তাতকৈ অধিক হাৰত ভাৰতীয় পক্ষৰ পৰা গোলাবৰ্ষণ কৰা হৈছিল বা গুলীচালনা কৰা হৈছিল। হয়তো তেনেকুৱা আশংকা কৰি তেওঁলোকে ছেফ অৰ্থাৎ বাংকাৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পাকিস্তানৰ অৰ্থাৎ যি LOC আছে অৰ্থাৎ লাইন অফ কণ্ট্ৰল আছে, লাইন অফ কণ্ট্ৰলত তেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে পেহেলগামত 28জনকৈ পৰ্যটকক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হত্যা কৰিছে। 4জন সন্ত্ৰাসবাদী অহা বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু 4জন সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভিতৰত তাত 3জন আছিল পাকিস্তান নাগৰিক অৰ্থাৎ পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী আৰু এজন আছিল স্থানীয় অৰ্থাৎ জম্মু কাশ্মীৰৰ নাগৰিক তথা ভাৰতীয় নাগৰিক। অৰ্থাৎ তেওঁলোক একেলগে আহি তাত এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু 28জনক লোকক হত্যা কৰিছে। 27জনকৈ লোক তাত ঘটনাস্থলীত নিহত হৈছে, এজন লোক পৰৱৰ্তী সময়ত মৃত্যুমুখত পৰিছে। আমি প্ৰাৰম্ভিকভাৱে যি খবৰ পাইছিলোঁ প্ৰথমে এজনৰ খবৰ পাইছিলোঁ, তাৰপিছতে আমি পাইছিলোঁ 27জন লোক মৃত্যুমুখত পৰাৰ খবৰ আৰু কেইবাজনো লোক তাত আহত হোৱাৰ খবৰো পোৱা গৈছে। সেই যি পেহেলগামৰ অঞ্চল, পেহেলগামৰ সেই ঠাইটুকুৰাত 2000 পৰ্যন্ত পৰ্যটক তাত সমবেত হৈছিল। অৰ্থাৎ তাত যি ঘোঁৰা সদৃশ প্ৰাণী আছে বা ঘোঁৰাত উঠি তেওঁলোকে তাত সেই অঞ্চলটোলৈ যায় আৰু সেই অঞ্চলত পৰ্যটকে তাত সফৰ কৰে আৰু খোজকাঢ়ে অথবা ঘোঁৰাত উঠি যাব লাগে। সেই ঠাইটুকুৰালৈ গাড়ী নাযায়, যাৰ ফলত সন্ত্ৰাসবাদী তাত গৈ সেনাৰ বেশত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু এই নিৰ্বিচাৰ হত্যাযোগ্য তথা নৰসংহাৰ সংঘটিত কৰিছিল এই সন্ত্ৰাসবাদীসকলে। আৰু সন্ত্ৰাসবাদীসকলৰ হয়তো লক্ষ্যই আছিল যে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব আৰু সংঘটিত কৰি JD Vance অৰ্থাৎ আমেৰিকাৰ যি উপৰাষ্ট্ৰপতি JD Vance ভাৰতত থকা সময়ত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এক সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰি তেওঁলোকে হয়তো এক বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিব যে জম্মু কাশ্মীৰ এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই বা জম্মু কাশ্মীৰ অশান্ত হৈ আছে আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ স্থানীয় লোকেই এই ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি এক বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু ইয়াৰ যি ঘটনা, এই ঘটনাৰ পিছতে জম্মু কাশ্মীৰৰ স্থানীয় লোক ওলাই আহিছে, প্ৰতিবাদত ওলাই আহিছে আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আনকি তাত যি লাল চক বুলি কোৱা হয়, লাল চক পূৰ্বে লাল চকত কোনো যাব পৰা নাছিল, লাল চকত জাতীয় পতাকা উৰা নাছিল, সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ৰ বাবে সেই কাম হোৱা নাছিল। কিন্তু এইবাৰ লাল চকত প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহিছে, সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহিছে আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে তেওঁক হুংকাৰ দিছে যে এই সন্ত্ৰাস অব্যাহত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব। নিশ্চয় নৱজিৎ, এই সন্ত্ৰাস অব্যাহত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে। কাশ্মীৰৰ জম্মুৰ একাংশ লোকে লাল চকত প্ৰতিবাদী এতিয়া মিছিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুলি কোৱা হৈছে। কিন্তু নৱজিৎ, আন এটা কথা যে এটা বিশেষ ভিডিঅ' এই ঘটনাৰ কেইদিনমান পূৰ্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা কেইদিনমান পূৰ্বৰ বুলি কোৱা হৈছে ভিডিঅ'টোত, আৰু সেই ভিডিঅ'টোত পাকিস্তান সেনাবাহিনীৰ জেনেৰেলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাত জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছে সেইগৰাকী জেনেৰেলে আৰু তাৰ ঠিক পাছতেই এই ঘটনা মানে ক'ৰবাত এয়া পোনপটীয়াকৈ পাকিস্তানৰে আক্ৰমণ বুলি একাংশই ক'ব বিচাৰিছে। কিন্তু নিশ্চিতভাৱে প্ৰাঞ্জল, যি আসিম মুনিৰ পাকিস্তান জেনেৰেল অৰ্থাৎ পাকিস্তানৰ আৰ্মিৰ চিফ বা সেনা প্ৰধান যিজন আছে আসিম মুনিৰে এটা অনুষ্ঠানত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ যি কিছু গণ্যমান্য লোক আছিল তাত সেনাবাহিনীৰ প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমানৰ বিষয়াও আছিল এই অনুষ্ঠানত। সেই অনুষ্ঠানতে এই এপ্ৰিলৰ পিছৰ ভাগৰ এইটো ভিডিঅ' বুলি কোৱা হৈছে আৰু সেই ভিডিঅ'ত তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে কাশ্মীৰ তেওঁলোকৰ জুগুলাৰ ভেইন অৰ্থাৎ জুগুলাৰ ভেইন বুলি শব্দটো তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল আৰু এই কাশ্মীৰক তেওঁলোকে কাশ্মীৰৰ স্থানীয় লোকৰ সংগ্ৰাম বুলি কৈছে। তেওঁলোকে অৰ্থাৎ আসিম মুনিৰে ক'ব খুজিছে যে কাশ্মীৰৰ লোকৰ সংগ্ৰামৰ দোহাই দি তেওঁলোকে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু পাকিস্তান যে জড়িত আছে, পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীসকলৰ যি 4টা সন্ত্ৰাসবাদী আহিছিল তাত যে 3জন পাকিস্তানী নাগৰিক আছিল, তাৰ পৰাই প্ৰতীয়মান হয় যে তাত পাকিস্তানৰ অৰিহণা আছে আৰু সেই ঘটনাত পাকিস্তান জড়িত হৈ আছে। অৰ্থাৎ পাকিস্তান কেনেধৰণৰ অৰ্থাৎ পৰোক্ষভাৱে হ'লেও তাত এই ঘটনাত যে জড়িত আছে সেই কথা নিশ্চিত। কিন্তু এই যে ঘটনা অৰ্থাৎ 28জনকৈ লোকক হত্যা কৰা হৈছে, এই ঘটনা 26/11 দৰে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ সমান ঘটনা হিচাপে বিবেচনা কৰিছে ভাৰতে। আৰু 26/11 দৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত কি হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ য'ত নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে, য'ত অজিত ডোভাল আছে, উৰিৰ ঘটনাৰ পিছত যি চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক সংঘটিত কৰিছিল, গতিকে প্ৰত্যুত্তৰ কেনে হ'ব পাৰে লক্ষণীয় হ'ব। নৱজিৎ থাকক আমাৰ সৈতে কিছু সময় লাইনত। আৰু এই মুহূৰ্তত শ্ৰীনগৰৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সংবাদদাতা মুদ্দাছিৰ পেহেলগাম আছে ফোন লাইনত। मुद्दासिर, क्या कुछ ताज़ा जानकारी है आपके पास?
प्रांजल, हम आपको बता दें कि जो ही ये आतंकी हमला अंजाम दिया गया तो उसके बाद पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है और हम इस वक्त बिल्कुल पहलगाम में ही मौजूद है, ग्राउंड जीरो पे। और हम देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, जिसमें सेना है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर पुलिस फोर फ्रंट पे है। और जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था टेररिस्ट को नैब करने के लिए, उसमें मजीद इंटेंसिफाई किया गया है उस ऑपरेशन को। और जो ड्रोन कैमराज है उनकी मदद ली जा रही है और साथ ही साथ स्निफर डॉग्स या फिर जो दिन में हमने देखे कि चॉपर खिदमत जो है, चॉपर सर्विसेज भी यूटिलाइज की गई ताकि उन टेररिस्ट का जो है सुराग लगाया जाए और उनको किसी न किसी तरीके से नैब किया जाए। और कुल मिलाकर जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है और जो यहाँ पर पर्यटक मौजूद है, जो टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद है, उनकी सेफ्टी के लिए जो है पुलिस की अधिक टुकड़ियां जो है वो तैनात की गई है। सेना ने पूरा घेराबंदी की है पहलगाम इलाके की और ये कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने ये हमला अंजाम दिया है तो उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनका सुराग लगाया जाए। और हम आपको बता दें कि गृह मंत्री जो है अमित शाह, तो वो भी श्रीनगर पहुंच गए हैं और उनके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है या फिर जो एलजी मनोज सिन्हा है, तो वो भी उनके साथ साथ पूरे इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जो सिचुएशन बनी हुई है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और संभवतः कल सुबह जो है होम मिनिस्टर यहाँ पे आएंगे चीफ मिनिस्टर के साथ और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे और उसके लिए तैयारियां जो है वो पूरी कर दी गई है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पर होटल्स में टूरिस्ट रुके हैं तो उनकी सेफ्टी मेजर्स के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखी जाए। और लगातार जो टूरिज्म इंडस्ट्री से लोग हैं वो टूरिस्ट से मिल रहे हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे सेफ है। तो जो इस घटना में घायल लोग हैं उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में ट्रीटमेंट के लिए अभी जो है भर्ती कर दिया गया है, चाहे श्रीनगर के अस्पतालों की बात करेंगे या फिर अनंतनाग में, तो वहां पर उनको भर्ती कर दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो जारी रखा जाए। और डेथ टोल जो है वो सूत्रों के मुताबिक अभी तक जो है 28 तक पहुंच गया है और डेथ टोल में मजीद इजाफा ना हो उसके लिए भी डॉक्टर्स की जानिब से काफी कोशिश जो है वो जारी है। और अभी हम देख सकते हैं पहलगाम में जो हेल्थ मिनिस्टर है सकीना येतू, तो वो यहाँ पे पहुंच गई है और जो सिचुएशन है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल है या एडिशनल डीजीपी है वो भी यहाँ पे पहुंच गए हैं और विक्टर फोर्स जो सेना के हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। और जो ये तलाशी अभियान है उसमें बराबर जो है एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की तरफ से। और पूरे इस इलाके की जो बाईसरन वैली है और पहलगाम के खासकर जो एडजेसेंट एरियाज है उनकी पूरी घेराबंदी की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि जो इस हमले में मुलव्वस लोग हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए। मुद्दसिर, हमलावर जो पाकिस्तानी आतंकियां थे वो पहाड़ी रास्ते से भाग गई है, ऐसी जानकारी मिली है हमें, लेकिन कितना दूर भाग सकेगा वो लोग? देखिए, जिस तरह से जब ये हमला अंजाम दिया गया है तो ये बाईसरन वैली है और यहाँ पे टूरिस्ट का ज्यादा रश रहता है क्योंकि काफी खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे, नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे। और अक्सर यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो इस बाईसरन वैली का रुख करते हैं यहाँ की ब्यूटीज को एंजॉय करने के लिए। और वहाँ पर इस तरह से जो टेररिस्ट है उनका आना और वहाँ पे इस तरह की जो बड़ा हमला है उसको अंजाम देना तो यकीनी तौर पर यह चिंताजनक विषय है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, एक बड़ा चैलेंज भी है। और जहां तक इस एरिया की अगर टोपोग्राफी देखेंगे तो काफी घने जंगलात है और जो डीप फॉरेस्ट कवर है। और ये बताया जा रहा है कि जब ये टेररिस्ट इन्होंने जो हमला अंजाम दिया तो उसके बाद इन्हीं घने जंगलात में उन्होंने जो है पनाह ले रखी है। लेकिन इस घने जंगल का पूरा जो है घेराव कर रखा है जो आर्मी है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है या फिर दीगर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो भी अपना सहयोग जो है वो बराबर दे रहे हैं इस ऑपरेशन को अंजाम देने में। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर मिलिटेंट यहाँ पे जो टेररिस्ट है उन्होंने अगर पनाह ले रखी है इधर इन जंगलात में तो वो किसी न कहीं किसी भी तौर पे बच नहीं निकल सके यहाँ से। तो इस हवाले से जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है पहलगाम के उनको पूरा सील कर दिया गया है और ये कोशिश है सिक्योरिटी फोर्सेज की कि इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को कामयाब बनाया जाए। जी प्रांजल, कुपवाड़ा के जो रास्ते हैं वो उसी रास्ते से ये आतंकियां प्रवेश किए थे? देखिए, कुपवाड़ा की अगर हम बात करेंगे तो कुपवाड़ा एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और जो अनंतनाग है ये साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में है।
और यहाँ बहुत डिस्टेंस है नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में। तो ऐसा ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो आतंकी है ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पे आए हो। ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जो ये माउंटेन रेंज है, ये पीर पंचाल पहाड़ी रेंज कहा जाता है इसको। हिमालयी पहाड़ी रेंज है, हिमालय माउंटेन्स का एक रेंज है जिसको पीर पंचाल कहा जाता है। तो उसी रेंज में ये बाइसरन वैली जो है ये पड़ती है और यहाँ पे जो है ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। और जिस तरह से हमने देखा पास्ट में भी कि जो इसी रेंज में पीर पंचाल रेंज में पुंछ राजौरी है, जो जम्मू डिवीजन जहां पर जो आतंकी हमले हुए थे तो वहां पे अंजाम दिए गए। और उसके बाद ये संभवतः जो सिक्योरिटी एजेंसीज है तो वो ये कह रही है कि वहां से हो सकता है कि पुंछ राजौरी से ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके और फिर कश्मीर घाटी में पहुंच गए और यहाँ पर इस तरह का जो हमला है वो अंजाम दिया। तो पूरी जो गतिविधियां है उस पर भी नजर रखी जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और ये भी कोशिश की जा रही है कि जितने भी एंगल इस केस में है उनको बारीकबीनी से यानी कि माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जो टेररिस्ट है वो आए होंगे, कहाँ से आए होंगे। और उस पर भी उस मामले पर भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसकी भी जांच जो है बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। जी, अटैकर्स कौन सस्पेक्टेड है वो उसके बारे में क्या जानकारी है? मतलब अभी तो वो जो लश्करी तोयबा के बारे में बोल रहा है सभी लोग। अगर पुलिस की हम बात करेंगे तो पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी इस हवाले से स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि कौन सी तंजीम, कौन सी संगठन इसमें जो है मुलव्वस पाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से सूत्रों की बात करेंगे तो ऐसा बताया जा रहा है कि टीआरएफ संगठन जो है, रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, वो इसमें मुलव्वस हो सकती है। और टीआरएफ का जिस तरह से पास्ट में भी हमने देखा है कि जितने भी हमले हुए सिक्योरिटी फोर्सेस पे या फिर जो सिविल सिटीजन है उन पे, तो बाद में टीआरएफ ने उसकी जो है जिम्मेदारी कबूल की। और टीआरएफ का ये बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी संगठन लश्कर तोयबा है उसका ऑफशूट बताया जा रहा है टीआरएफ। और टीआरएफ जो यहाँ पे काफी सालों से सरगर्म है, काफी सालों से एक्टिव है टीआरएफ के जो आतंकी है। तो ये बताया जा रहा है कि हो सकता है इस आज के हमले में टीआरएफ का ही हाथ हो। इससे पहले आर्मी के जवानों पर जो हमला किया था उसी में भी ये जो संगठन है वही इन्वॉल्व थे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि पुंछ राजौरी की अगर हम बात करेंगे तो जो क्लोजली एनकाउंटर हुए वहां पे, जिसमें काफी आर्मी के जवान भी शहीद हुए थे और जो एनकाउंटर कई दिनों तक जारी रहे, तो उसमें फिर बाद में ये जिस तरह से जांच पड़ताल की गई सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से और बाद में टीआरएफ का ही हाथ ऐसे बड़े बड़े हमलों में निकला है। और जिस तरह से लश्कर तोयबा को जब बैन किया गया था यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है, तो उसके बाद लश्कर तोयबा ने एक ऑफशूट जो है वो रिलीज कर दिया जिस का नाम टीआरएफ रखा गया। और टीआरएफ का जिस तरह से हमने कहा कि जो बड़े बड़े हमले हुए हैं अभी जम्मू कश्मीर में, और अक्सर हमने देखा कि उसमें टीआरएफ का ही बाद में नाम आया। और इसी तरह का जो आज का हमला है, और जिस तरह से हमने कहा कि 2017 में यानी कि 2017 में एक बड़ा हमला हुआ था यहाँ पर अमरनाथ यात्रा में, लेकिन उसमें 8 लोगों की मौत हुई थी जो जिनका ताल्लुक जो था गुजरात से था। तो उसके बाद आज 2025 में ये बड़ा हमला जो है दूसरा बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। बड़ा हमला पर्यटकों के ऊपर है, अभी ये ही बहुत बड़ी चिंताजनक है। बिल्कुल, ये काफी चिंताजनक है। और जिस तरह से हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी निंदा की और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने भी इसकी निंदा की, और प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट किया जो होम मिनिस्टर अमित शाह है कि वो क्लोजली मॉनिटर करे इस सिचुएशन को, और फ्री हैंड दिया है जो हमारा ये होम मिनिस्टर है। और होम मिनिस्टर की जानिब से भी एक्स पे ये स्टेटमेंट आया कि जो परपेट्रेटर्स है यानी कि जो हमलावर है उनको किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा और उसके लिए हर संभव प्रयास सिक्योरिटी फोर्सेस करेगी उनको पकड़ने में और उनको अंजाम तक पहुंचाने में। तो जिस तरह से हमने कहा कि कल जो है यहाँ पर अमित शाह जो होम मिनिस्टर है वो यहाँ आएंगे, उनके साथ साथ जो मुख्यमंत्री है और जो एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी यहाँ पे आएंगे और क्लोजली जो है सिचुएशन का जायजा ले लेंगे। और अभी वो श्रीनगर पहुंच गए हैं होम मिनिस्टर, और श्रीनगर के राजभवन में वो अभी रुके हुए हैं। मुद्दसिर, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है ये आशंका जताई जा रही है। और एक बात की, आज दोपहर को कितने पर्यटक वहां पर मौजूद थे, कुल संख्या मिली है आपको? हाँ, देखिए अभी तक अगर हम देखेंगे पर्यटक जो पहलगाम में मौजूद है तो वो हजारों की तादाद में अभी मौजूद है यहाँ पे।
और बाइसरन वैली, जिस तरह से हमने कहा कि वहां पर भी सैकड़ों लोग यानी कि हंड्रेड्स में जो पर्यटक थे वो वहां पे मौजूद थे। और ये बताया जा रहा है कि जो वहां पे ये टेररिस्ट आ गए तो उन्होंने काफी क्लोज रेंज से यानी कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो पर्यटक है उनको निशाना बनाया। और ये कहा जा रहा है कि खाली जो मर्द है और महिलाओं या फिर बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन जो मर्द थे उनको जो वहां पे है पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर फायरिंग की, जिसकी वजह से उन पर्यटकों की मौत हुई और अन्य लोग जो है वो घायल हो गए। और जिस तरह से हमने पहले ही कहा कि जो पर्यटकों की जो मृतकों की तादाद है वो बढ़ सकती है और जिस तरह से घायल जो लोग हैं उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो गवर्नमेंट का प्रयास है, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास है कि जो घायल लोग हैं उनको उनके ट्रीटमेंट में किसी तरह की कमी जो है वो पेश ना आए ताकि डेथ टोल जो है उसमें मजीद जो है इजाफा ना हो जाए। लेकिन मुद्दसिर, अभी तो जम्मू कश्मीर में आतंक का माहौल छाया हुआ है और जो पर्यटक अभी भी है वहां पर, उसके लिए मतलब उसको फिर घर पहुंचाने के लिए क्या क्या तमाम इंतजाम किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरह से हम क्लोजली खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं, हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और हमने यहाँ पे देखा कि जो पर्यटक पहलगाम आ रहे हैं, क्योंकि जो बुकिंग्स ऑलरेडी पर्यटकों ने की थी, होटल्स बुक है यहाँ पे ऑलरेडी, जो हाउस बोट श्रीनगर में है वो बुक है, तो पर्यटकों को हर तरह का जो सहयोग है वो यहाँ पे जो सेना है, जो सीआरपीएफ है या जम्मू कश्मीर पुलिस है वो प्रोवाइड कर रही है। हर तरह की असिस्टेंस जो है टूरिस्ट पुलिस प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे जो होटल्स में पर्यटक रुके हुए हैं तो उनके पास जो पुलिस के लोग हैं वो जा रहे हैं और उनको हर तरह की जो इमदाद है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी उनको बता रहे हैं कि आप लोग सेफ है और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से अब जिन लोगों को निकलना था, जिनका शेड्यूल था, तो उनको भी, उनके लिए भी जो रास्ते हैं उनको हमवार किया जा रहा है ताकि उनको किसी तरह की कठिनाई जो है वो पेश ना आए। तो कुल मिलाकर ये सिचुएशन जो है इसको कंट्रोल में करने की कोशिशें जो है वो जारी है, लेकिन जरूर खौफ है पर्यटकों में और खौफ और दहशत के इस माहौल में जरूर पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से सरकार अब प्रयास कर रही है, सेना प्रयास कर रही है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो प्रयास कर रहे हैं कि टूरिस्ट्स को किसी किस्म की यहाँ पे तकलीफ ना पहुंचे। और जो ज्यादातर लोग मुद्दसिर, ज्यादातर लोग उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और शायद तमिलनाडु के थे आज। जी बिल्कुल, अभी तक जिस तरह से अगर लिस्ट की हम बात करेंगे, जो इस लिस्ट में हमने देखा तो साउथ इंडिया की हम बात करेंगे तो साउथ इंडियन इसमें ज्यादा लोग हमें दिख रहे हैं और बाकी जो लोग हैं उनका अभी तक जो है अभी उनकी जो पहचान है वो हमारे पास नहीं पहुंची है। पूरा लिस्ट जो है वो हमारे पास नहीं पहुंचा है, लेकिन जो लिस्ट आया है तो उसमें ज्यादातर लोग जो है वो साउथ इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, जो मुख्तलिफ स्टेट्स है वहाँ के ही है। तो कुल मिलाकर हालात जो है वो काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके कंट्रोल में है ये पूरा इलाका और इनकी ये कोशिश है कि जो ऑपरेशन है वो रात भर जारी रखा जाए और जो पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है ताकि जो यहाँ से आतंकी है वो बाइक निकलने में कामयाब ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दासिर तमाम जानकारी के लिए। और आमार संवाददाता पेहलगामत आछे और प्रतिটো मुहूर्तर तथ्य जनाय आछे। आमी परवर्ती समयत पुनर जोगाजोग करिम मुद्दासिर सैते। किन्तु এই সমগ্र ঘটনাৰ পাছত এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰতে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কাটাৰত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে। মৃতদেহবোৰৰ পেণ্ট আধা খোলা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মিনি ছুইজাৰলেণ্ড খ্যাত কাশ্মীৰত নিৰীহৰ তেজৰ চেকুৰা। 28 জনকৈ নিৰীহৰ প্ৰাণ গ'ল সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই বৰ্বৰ আক্ৰমণত। সমগ্ৰ কাশ্মীৰতে এতিয়া হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু তাত যিসকল পৰ্যটক আছে তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষ নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু তেওঁলোককো পাৰ্যমানে যিমানখিনি পাৰি সিমানখিনি বা সিমান সোনকালে পুনৰ ঘৰলৈ উভতাই পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হোৱা বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই সদৰি কৰিছে। কাটাৰত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে। মৃতদেহবোৰৰ পেণ্ট আধা খোলা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মিনি ছুইজাৰলেণ্ড খ্যাত কাশ্মীৰত নিৰীহৰ তেজেৰে আজি ফাকুৱা খেলা হ'ল। 28 জনকৈ নিৰীহৰ প্ৰাণ গ'ল সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই বৰ্বৰ আক্ৰমণত। জম্মু কাশ্মীৰৰ ঘটনাক লৈ আমেৰিকাৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ দুখ প্ৰকাশ। পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণক নিন্দা জে.ডি. ভেন্সৰ। নিহতসকললৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জে.ডি. ভেন্সৰ। ভাৰত ভ্ৰমণৰত আমেৰিকাৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি জে.ডি. ভেন্সে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। আজিৰ দিনটোতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰে মিলিত হৈছিল বৈঠকত আৰু তাৰ ঠিক পাছতেই বিয়লিৰ ভাগত এই ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু আমেৰিকাৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ভাৰত ভ্ৰমণৰত অৱস্থাত থকাৰ মাজতেই এই ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে।
আৰু পেহেলগাম আক্ৰমণৰ পিছতে মুম্বাইত হাই এলাৰ্ট মুম্বাইত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী সকলো জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াক সষ্টম হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে জোনেল ডিচিপি সকলকো সষ্টম হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এটা ভয়ংকৰ আক্ৰমণ 26/11 মুম্বাই আক্ৰমণৰ পাছত এইটো আন এক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ 26/11/2008 চনত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পাছত এইটো ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আৰু সেই আক্ৰমণৰ পাছতে এতিয়া পুনৰ মুম্বাইত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কেৱল জম্মু কাশ্মীৰে নহয় মুম্বাইতো যেটো সাগৰীয় পথৰে সেই সময়ছোৱাত 2008 চনত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে প্ৰৱেশ কৰি ৰেল ষ্টেচন হোটেল বা বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজহুৱা প্ৰান্তত সাধাৰণ লোকক নিৰ্বিচাৰে গুলি চলাইছিল বোমা ফুটাইছিল সেই আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পাছত যেটো এটো আন এক সৰ্ববৃহৎ আক্ৰমণৰ ঘটনা সেয়ে মুম্বাইতো এতিয়া কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে সকলো জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াক সষ্টম হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে জোনেল ডিচিপি সকলকো সষ্টম হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে জনাই থাকিম বিৰতিৰ পাছত